नाज़रीन करम, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और बाकी भी काफ़ी लोगों का एक सवाल है कि इमरान खान पर, आपके कप्तान पर तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस हैं और इमरान खान जो हैं वो इससे बच कैसे सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है? क्या इनके वकला के पास कोई ऐसे दलाइल हैं जो वो पेश करें, कोई ऐसे सबूत हैं जो वो पेश करें और इमरान खान जो है वो सारे के सारे जो है 200 केसेस खत्म हो जाए, क्लीन चिट मिल जाए? तो अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें दलाइल से तो काम चलना नहीं है, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट की लाइव समातें भी देख ली हैं, आपने अडयाला जेल की समातें भी देख ली हैं, खसूसी अदालत की समातें भी देख ली हैं। वहां जिस तरीके से केस को लेकर चला जा रहा है आपको पता है, लेकिन एक तरीका है और वो ये तरीका है कि खान साहब एक दरख्वास्त करें कि मेरे प्लेटलेट्स जो है ना वो गिर रहे हैं और मैं तो गया, और फिर एक अस्पताल में जाए, वहां पर एक बेड पर लेटे, वहां से एक तस्वीर आए और फिर अगर देखेंगे आप ट्रायल खत्म हो जाएंगे, और अगर ट्रायल चलते भी रहे तो फिर जो है वो 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर, जिस तरह नवाज शरीफ को भी 7.5 साल सजा हुई थी और उसके बाद नवाज शरीफ ने वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर और फिर चले गए मुल्क से बाहर। और जब फिर हालात साजगार होंगे, कोई डील शील होगी, तो फिर इमरान खान वापिस आ जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जितने भी तकरीबन 8 माह गुजरने वाले हैं, आपका कप्तान ये कर सकता है काम? अपने ऊपर जो केसेस हैं 200 से जायद, और पार्टी तकरीबन जो है जिस पर इस टाइम जुल्म का शिकार हुई, या पार्टी जिसकी रोजाना कारकुन जो है वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके कप्तान जो है वो ऐसी कोई डील करेंगे या फिर ऐसा कोई काम करेंगे? तहरीक इंसाफ ने बल्ला वापस लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं, उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ शुएब शाहीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका भी एक बयान आ गया, वो भी आपके साथ शेयर करना बड़ा लाजिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान जो है वो वापस लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं। एक चीज मैं आपको बावर करवा दूं कि अगर जो है बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाने जा रही है, और अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो भी जाते हैं तो जो अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा। ये आपके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और ये ना सोचेंगे शायद जो इंतखाबात आने वाले हैं 8 फरवरी को उसमें बल्ले का निशान होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये इलेक्शन के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो है वो जीत कर आएंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकेंगे। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें तेज हैं, आज भी उन्होंने कोशिश की कोई इजलास वगैरह बुलाने की, लेकिन पुलिस ने भी अपनी पूरी अंत तक कोशिश, पुलिस कहूँ, निज़ाम कहूँ, ताकतवर कहूँ, उन्होंने अपनी अंत तक कोशिशें की कि किसी न किसी तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि अब वो सही तरीके से और बिल्कुल हर एक चीज़ जो है वो सामने रख के कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है काजी साहब की अदालत में ये फैसला गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि कहाँ हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मुझे बताएं आपने क्यों जो है वो पूरा मुल्क छोड़कर चमकनी एक छोटे से गाँव में जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। हालांकि कहीं भी करवाएं उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी का इनर जो है वो इशू है ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात, वो जहां मर्जी करवाएं उनकी मर्जी है। लेकिन याद रखिएगा कि जब फैसले कहीं और से लिख कर आए, स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा आया हो, तो फिर आपका कोई भी जो है वो प्रूफ काम नहीं करता। लेकिन अब जो है तहरीक इंसाफ हुज्जत ही तमाम कर रही है और एक एक चीज जो है वो सामने रख रही है कि हमने इस तरह करवाने हैं। रऊफ हसन साहब को जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी का बना दिया गया, मुंतखब कर दिया गया, ताकि वो जो सारे मामलात जो है अब वो आगे लेकर वही चले। और अब पहला जो है मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जो है वो आज हो चुका है, और उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं कि किस तरह क्या करना है। अभी अगले मरहले में जो है वो मेंबर वगैरह बनेंगे, और फिर जो है लास्ट जो इसका स्टेप होगा वो वोटिंग होगा, और जैसे ही वो हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। दोबारा से बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, और मामलात जो है वो सारे वैसे ही चलेंगे। लेकिन बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हुज्जत तमाम करना चाह रही है, ताकि जो एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक इशू था कि ठीक है हम मान लेते हैं आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, हम आपको बल्ले का निशान भी वापस दे देंगे, लेकिन हमें बता तो देना कि आपने करवाए कहाँ पर है। अचानक ही सब कुछ हो गया, वो फिर आपको पता है अकबर एस बाबर भी साहब भी लॉन्च हो गए हैं, वो भी बल्ले के पीछे पड़े हुए हैं अब। अच्छा नहीं, इनके अंदर इतनी खुद के अंदर जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये जो है आ सकें अपने निशानों पर। इस्तेहकाम वाले एक पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक पार्टी है, लड़े ना अपने निशान पर, क्यों नहीं लड़ते हैं, बल्ले के निशान के पीछे क्यों पड़ गए? खैर, सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको लगता है कि बल्ले का निशान आया तो बल्ले का जो कौम है ना, अवाम है, वो बल्ले के साथ है, ना कि इमरान खान के साथ, जो कि उनकी गलत फहमी है।
لیکن لگ اب یہی رہا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واپس آ جائے گا الیکشن کے بعد، اور جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ آ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے ایک جماعت کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ شعیب شاہین کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے، میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، ریحان زیب خان جو آج شہید ہوئے ہیں، جو کہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے، زمان پارک میں جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہاں پر بھی آتے تھے، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب انتہائی افسردہ ہوئے ہیں آج جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کو شہید ہو گئے ہیں وہ ریحان زیب خان، ایک نوجوان تھے۔ خیر ان کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا کہ جتنے بھی شہادتیں ہو جائیں، جتنے بھی یہ ظلم کر لیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ جو ایک جو ہے نا ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیریٹو بلاول بھٹو صاحب کی، کہ مقابلہ تو اب تیر اور شیر کا ہے۔ اب جو ہے نا یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی میں ایک چیز بابر کروا دوں کہ عمران خان ختم ہو گیا، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیر سے بدلہ لینا ہے تو مجھے ووٹ دیں، میں شیر کے شکار کا بندوبست کروں گا۔ ایسے بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں جن کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 10 سے 15 بھی جو ہیں وہ نہیں سمجھی جا رہی کہ یہ لوگ پنجاب سے 10-15 سیٹیں بھی جو ہیں وہ لے جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملا کر۔ خیر انہوں نے بیان دے دیا شعیب شاہین نے کہ جتنے کچھ بھی ہو جائے ہم نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر، ظلم ہوئے ہیں، عورتوں کو مارا پیٹا گیا ہے، جیلوں میں بند ہیں، بچے بند ہیں، FIR، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، یہ سب کا سب رائے گاہ چلا جائے گا اگر آپ 8 فروری کو جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے۔ لازمی نکلے، ووٹ کو پہچان دینے کے لیے نکلے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف ان کی اب یہ آخری ان کے پاس حل ہے کہ عوام باہر نہ نکلے، نکل آئی تو ان کا جو ہے یہ سارے پلان، لندن پلان A B C D سب کچھ ختم ہو جائیں گے اگر آپ باہر نکل آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ظفربال میں مریم نواز صاحب کا صاحبہ کا جو ہے وہ جلسہ تھا، انتہائی فلوپ جلسہ۔ اسکول کے پرنسپلز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آگے جو ہے وہ سردیوں کی کچھ چھٹیاں بڑھ چکی تھی جنوری کے یا دسمبر کے شروع میں، اس وجہ سے پڑھائی کا نقصان ہوا۔ آگے عید الفطر آ رہی ہے اور پھر جو ہے وہ چھٹیاں ہو جائیں گی گرمیوں کی، اور اب بھی جو ہے وہ ہمارے اسکول جو ہے بند کروائے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ مریم نواز کا جلسہ ہے وہاں پر پہنچے۔ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، ان کو جلسے کرنے کے لیے، جلسے میں شمولیت کے لیے لوگ نہیں مل رہے۔ شہباز شریف صاحب کا لاہور میں جلسہ ہے، گڑھ ہے ان کا لاہور، جہاں سے یہ نکالتے تھے آرام سے، جو سیٹیں نکالتے تھے وہاں پر کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ سارا پنجاب کا بجٹ لاہور پر لگانے والوں کو آج اپنے جلسوں میں لوگ نہیں مل رہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں۔ اور انشاءاللہ میں بہت جلد جو ہے آپ کے سامنے وہ ویژولز بھی رکھا کروں گا ان جلسوں کے، جہاں پر ان کی تعداد جو ہے وہ اب سینکڑوں میں رہ گئی ہے۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں نا کروڑوں کے، سینکڑوں میں بھی جو ہے وہ اب لوگ نہیں آ رہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، ان کے پاس آخری حل دھاندلی کا یہی ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں، لیکن آپ نے نکلنا ہے ظلم کا بدلہ ووٹ کی طاقت سے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، امپورٹنٹ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.